Балар одной да онҷа духтаракҳои истодагиан русӣ гап мезанан мегум брам тема кунам на ки изо мекашем бо дастшавӣ очким задагӣ фонарики очким охали бромадаги бля дили гурда мекунам. С днем рождения вас. У кого у нас сегодня день рождения? Привет, как тебя зовут? А вас? Аня? А вас? Меня Шахром зовут, очень приятно. Кстати, я уличный фотограф, можно вас сфотографировать? Можно сфоткать? Конечно, конечно. Давай. Не, серьезно, я шучу, а так вы очень красивый. Чё, сколько тебе исполнилось? 22. 22? Ты такая молодая и такая красивая. А вас? Не, серьезно? Да. Получается, я уже старый? А сколько? Мне 27. А вас? 26? А ты чё такая расстроенная? Я? Да. Я не знаю. Ты старшая, да, может? Чем могу вам быть полезен, девчонки? Реально вы такие красивые. А вы сами откуда? Украина. С Украины? Да, Из Киева? Нет, Харьков. У вас есть что-нибудь такое, чтобы вот подойти с днем рождения сделать? Ну, торт. Да, сделайте, пожалуйста. А вот такие салютики нету у вас? Просто хотим девчонкам приятно сделать. Сейчас поищу салютик. Ну, не салютиков нет, есть такие, как хлопушки. Ну да, сделайте что-нибудь такое красиво. Но Хорошо? вы сами хлопушку делаете, я не знаю, как их называется. Я вам могу дать? Давайте попробуем. Только аккуратно, чтобы они не заметили. Ладно. Торт Окей. и свечка и хлопушки? А это как это вообще хлопушка? Это как? Окей, thank you. Так, куда приятно к нему? Чисто пойдет. Точно медовик или все-таки напитки? Я не знаю. Медовик или Давайте медовик. свечкой? Да, да, со свечкой. Свечка шамуны. Сюда принесу? Они идут туда. Да, да, давайте сделаем. Не, сразу туда мы... А вы потом подойдете? Да. Просто... Налево, налево. Налево? С днем рождения! Будь счастлива, такая же красивая. Если что, мы, братья таджики, всегда будем рядом. Поздравляю вас, короче. Спасибо. Всего хорошего, девчонки. Спасибо. Все. Все. Налево, налево. Налево? С днем рождения! Будь счастлива, такая же красивая. Если что, мы, братья таджики, всегда будем рядом. Поздравляю вас, короче. Спасибо большое. Hi, hello guys. خوب هستین guys جان خوب. سلامت یکتون خوبه. چی حال دارین در این نماز شام؟ ای سحر هوا خاکباریش به حد. باور کنین خیلی هوا مرا کسل میکنه. Ну что поделаешь? С погодой спорить невозможно. Погода есть погода. Так что ҳамада таби хуб тамана дорум. Мебрум ина аз хона ба сӯи кӯча. ҳамада настроение хуб тамана дорум. бигзор ки саратон дар накунад. Love you guys. Дӯстон медорум. Мара гум накунед. Ассаламу алейкум, духтарак. Ва алейкум. Номи шумо чия? Амина. Амина, нигоҳ кунед, мо социални ролик съёмка кардем. Мо ҳозир пеши касса мерам. Амина мегум, шумо метавонед дастино бардоред? Майли. Раҳмат. Ассаламу алейкум, акаҷон. Акаҷон, ош дорем? 4 порс ошум бутен. Ду намуд дӯспанди, ду намуд говӣ. Баъд самоса дорем? 4 та, як 4 та, 5 та бутен. Баъд як 5-6 та ом бутен, ака. Ҳамаш ҳисоб чанд сум мешавад? 280 сомон, акаҷон, ашмо. 280 сомон. Ака, ам духтарак иштага. Амина! Ам духтарак сомон метия. Ҳамаш ҷо. با شما دشمن بودم آیا امام دید خدا زده گوش پیشون ننوی سخن میره امام دیدش من خواهی زیادیه با زاق فایل کسی با منم کویا بردیا فایل زاقا بیره باشه زاقا مینیش زاقا بیزه
یا از قرباقه که نه که باید جای دیگه بگیرم همین دختر دام زندگی اصلا نیست باور کنه پسر کنه بیچاره یگم محفل یگم جمعیت یگم مهمونیشون فریاد میکنن تمام تا همون روزا خچون میخرم پریجوات که چیکار کنیم چی پوشم چخلی بریم که در نظر دیگه رو خوشو بتونیم تو بیام کاتمو چمونا گفت انا با همون روز میرم صاف ولی خروج بدون نشه که در سالن حتما باید یکم سالن بروان برای که اگر دختر خچون مکیاژ کنن دیگه رو میفهمن که با کسمت ارزونه کداگی خچون اما بچه‌ها در کوب پرمون نداریم ما در پرمون من بوی چرا بالی بوی پوشیده رفتم میگه من رستوران مهمونی جامعه محفل پر ندارم سامی گلاونی ما باید او فروشات نریم عرق نمیخوام تو درون نمیخوام فقط پیوا میخورم ای کاش پرنده میشیدی میپریدی میرفتی تو رو میدیدی و قضا دریا دولوی زد جان این مگزینی میلیون شب دجده که دارم خب سلام علیکم علیکم سلام این چی سر رو لیباسایی که در؟ بده سر کنم من خیلی خیلی جا نمیرم بیا رفتیم کافینا مگزین همه چیم همه ارزوهایی که میکردم ته همشی گرنی با مزای رنگ دورایی یا شیط نمی آمدی برام دیگه زنده نمیشی Прогулка в капучино Барой ты ради дан ёбу масата причина Гуё маҳабда солата на усимпинет казино и кима бой додам ҳамбачина Королева инстаграм зеботарин мадам рангите надидам те топи Маро фаме одам май пасат омадам намекенам монда токи То хун дараго мовора дар аён барои мара да ҳаёт қиматарин аён топи رنگی عزیزا و جان بیک تجیم چوجد لمات دا جان دی بیبا رنگی تجورای جانی نیست نمبر وان اونلی وان تو زی بیست ماستر سپورت مرا عصبی کردن دا ما ماستر سلوف پاروی ترا خندوندن من نمیترسم چی دوست نشه؟ دیروز هوا گرمی بعد بگهتر بمخریم اینی؟ دیروز هوا به حد گرم شد مایلش خیلی مایل تارال سفید خیلی مایلی جان خیلی روزای نرفته پوشی خیلی کی به فضی چون میرفتی پرویز جان پرویز یه جزده دارم خیلی که میدونین موج سیم برای کارت تینکوف رکلام کردم و یکم کس شکایت نکرده و ما هم میدونم که 90% پادشکوی ما بیرون وطنای غریبی دان کار میکنن و سوم خونه روی کردن بسیار مشکلی های با کارت تینکوف مشکلی نیست از ما شما دام میفهمونم کارت تینکوف بلک میتونه شهروندای خارجی نیز دسترس کند با اون شما میتوانید مبلغ را به کمیسه به تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای اتحادیه دولتی مستقل انتقال دهید. کارت تینکوف با دیزاینرهای نوش اصیل که در پیشان ماندگی میتونید بدون درخواست کنید. کارت با سراسر روسیه به شما رایگان رسانیده می شود و شما میتوانید از تمام بطری های آن استفاده برید. امکانیت انجام دادن انتقال فوری تا 20,000 روبل در یک ماه به کمیسه با قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنیا با رقم تلفن توسط برنامه شما فوراً میبینید که چقدر مبلغ با پول ملی به کمیسه پنهانی به قبول کننده می آید. قبول کننده می تواند فوراً پول را به رفتن به بانک استفاده برد. حساب خود را توسط انتقال از کارت های دیگر یا پول نقد رایگان پر کنید. این چونید به یک کارت میتونید که معاش گیرید. پول نقد را به کمیسه گیرید تا 500,000 روبل در بانکمات های تینکوف تا 100,000 روبل در دیگر بانکمات ها. اگر زیاده از 3,000 روبل باشه. سلکه که ما در اپسیان ماندگیم میتونید بچه ها بدروین 6 نمودم خیلی کارتای لبایش که تدا مقوله زکاس میکنی میورا به خونتون میرسونه به یگم سوم دستافکش هم داجه به شما دستگیری شما پیش رویم. سلام علیکم کاکلا اهو ماهو چوتکا همه تینجه